Bawahnya bolong. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim. Ada yang hitam besar, geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan mental kalian. Are you ready, guys? Raja Horor Official tembus batas ketakutan. Oke, teman-teman, malam hari ini Raja Horor dan Kang Endang lagi eksplorasi di salah satu tempat, di mana tempat ini terkenal dengan nama Sumi, geng. Konon katanya dulu pernah hidup seorang wanita perempuan namanya Sumi, teman-teman. Dan ini masih simpang siur antara sinden sama penjual jamu gendong. Tetapi kemarin sudah kayak ada clue-clue itu menujunya ke arah sinden, teman-teman. Ya. Dan kemarin gua eksplorasi ke arah depan sana, lurus. Dan malam hari ini gua bakalan mencoba eksplor ke arah kanan, di mana gua memasuki area hutan. Kalian denger gak? Kayak ada suara nangis tapi tipis banget, guys. Suara siapa? Merah. Itu merah-merah apa ya? Ada merah-merah kecil, guys. Apa ya itu ya? Ada merah-merah kecil, teman-teman ya. Ada merah-merah kecil. Dan gua ngedengar kayak ada suara tangisan. Entah tangisan, entah nyanyi, gua nggak tahu. Cuman kayak ngingung, ngingung, ngingung. Jadi memang ini tempat di mana Sumi dulu berada, geng. Kenapa tempat ini dinamai tempat Sumi ya? Konon katanya dulu pernah ada Sumi? Itu Sumi bukan sih? Dia pakai ini loh, kayak tudung. Dia kayak pakai tudung, geng. Itu sosok Suminya bukan sih? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu sosok Suminya bukan sih, geng? Masa dia mau nikahin gua, teman-teman? Ngadi-ngadi kau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat semua penunggu yang ada di sini. Sosok jin apapun penunggu tempat ini. Sosok Nyai Sumi. Saya Wahendrik mencoba menantang kalian. Buat hadir, buat nampak, buat wujud. Ya bada ya badi ya maiti kun rabuna nurul jakim. Kun rabuna nurul jakim. Gelo, geng, 2 minjak langsung kayak ini ya. Kayak ada yang lewat-lewat, teman-teman. Aku melihat kayak ada yang lewat-lewat, geng. Kayaknya ini suasananya udah mulai asik, guys. Suasananya sudah mulai asik, teman-teman. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Jangan cuman suara Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Ada api di depan, weh. Kalian lihat gak, geng? Ada api, geng. Kayak di atas, teman-teman. Kayak ada asap, bro. Padatan dirimu. Kayak ada asap tipis di sini ya. Ada suara. Kalian denger gak? Kayak ada suara, geng. Kayak ada suara nyanyi ya. Itu
Itu suara nyanyi, suara nyinden. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Lihat pohonnya getar-getar, teman-teman. Allahu Akbar. Kok pohonnya kayak bicara, guys? Pohonnya kayak ngeluarin suara geraman, geng. Tuh. Dengar gak? Pohonnya kayak bersuara, men. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Aduh. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahalazim. Itu suaranya masih ada, teman-teman. Suaranya kayak tipis banget. Suara siapa itu? Mak? Masum? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahalazim. Hei, buat semua penunggu yang ada di sini. Walaupun kau mau geprak-geprak itu pohon, gak takut gua. Wujud aja, nampak aja, wahai kau jin, wahai kau setan. Ngapain kau keprak-keprak keprak-keprak pohon kau? Dikira gua mau kena mental, men. Dia ngeprak-ngeprakin pohon, prak. Dikira gua kena mental, gua anggap aja itu angin, bro. Bentar, geng. Walaupun gua tegang, tapi gua harus tetap stay. Jaga mental, jaga kondusivitas tempat eksplor ini, teman-teman. Supaya saya tidak balik lebih awal, geng. Malu saya sama viewers, ya. Malu sama viewers, teman-teman. Oke, teman-teman. Suara apa? Suara apa itu? Ucapanmu ada di ini, ada sesuatu sama Pak Dewan juga di sini. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Wahai genderwo, wahai jin, apapun kalian mendingan kau nampak aja, wujud aja kau setan. Langsung nyerang, geng. Apinya nyerang dekat persis di badan gua, geng. Kayak menghantam, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Memang, geng, ketika minyak bertaburan di mana-mana itu wangi-wangiannya kayak menyebar. Jadi setiap gua jalan kemanapun itu nyebar, teman-teman. Tambah dupa, tambah menyan, wah makin nyebar, geng. Gua siapa? Siapa itu? Kau denger suaranya doang, wujudnya nggak kelihatan, geng. Kau denger suaranya dari sini loh. Bunda, makasih Bunda. Aku denger suaranya dari sini, men. Tapi nggak ada apa-apa, ya, aneh ya. Sumi. Ayo main, ayo Sumi. Kayak suara ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Ini pohon kayak gua nggak boleh lewat ke sana, geng. Setiap gua mau lewati titik ini pohon tiba-tiba gerak, teman-teman. Apaan tuh? Ada yang sadar gak, geng? Ada yang lewat di sini, geng. Sumi, main yuk, main Sumi. Masa sih dari pohon lagi, geng? Ini pohon kayak ngomong, anjir. Ini pohon kayak ngomong loh, guys. Suara siapa sih itu?
Coba disorot bawah pohonnya. Ini kak. Bawah pohonnya kayak gini. Ini pohon kelapa padahal. Ini pohon kelapa, geng. Oke, gua maju ke arah di mana di sini katanya ada pohon. Pohon ini tempat tragedinya Sumi dulu, geng. Ya. Tempat tragedinya Sumi, teman-teman ya. Ayo guys, kita coba maju ke depan, teman-teman. Di sini kayak ada pohon besar. Sini tempat ujinya di Bako. Ada energi yang cukup kuat di sini. Dan bawahnya bolong, teman-teman. Bawahnya bolong. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ada api. Ada api, Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim. Ada yang hitam besar, geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke teman-teman, kita maju ke depan. Di sini ada pohon besar. Dan bawahnya bolong, geng. Ada pohon besar, bawahnya bolong. Allahu Akbar, ada api. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada api, Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ada hitam besar, geng, di depan. Astagfirullahaladzim. Ada hitam besar di depan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke, kita maju ke depan, teman-teman. Di sini ada pohon besar. Dan di bawahnya bolong, geng. Ada pohon besar, di bawahnya bolong. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada api, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ada api, ya Allah, ya Rabbi.
Astagfirullahaladzim. Ada apa ya Allah? Ada apa ya Allah ya Rabbi? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahilazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ulang terus, Wak. Iya, kok bisa ya? Iya bener loh, kayak ngulang-ngulang ya, geng. Iya bener, gue kayak ngulang-ngulang, geng. Bener. Gue kayak ngulang ke pohon ini ya. Allahu Akbar. Ternyata ada sosok di depan sini, geng. Kayaknya dia yang memanipulasi tempat ini, teman-teman. Kok berubah sih, guys? Kok berubah ya? Itu siapa? Apakah itu sosok Sumi? Cuman kayak berubah, geng. Kok kayak berubah ya, guys? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahilazim. Hajar wa. Iya nanti gua ajar, teman-teman. Mungkin karena sosok itu, gua kayak muter-muter di sini, sadar gak sih, geng? Kayak muter-muter, kayak kejadian mengulang kejadian yang sama itu apa, geng? Dan tadi tiba-tiba gua kayak ngeliat ada sosok di sana, men. Nggak tahu itu sosok apa, geng. Berapa kali? 3 kali. 3 kali, guys. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahilazim. Sumi ya? Iya, kakaknya itu Sumi. Bentar. Ini gue agak sedikit heran, geng. Agak sedikit aneh sama tempat ini. Kenapa gue dijapu? Ya bener dijapu, geng. Kenapa gue bisa muter-muter bolak-balik di area sini? Padahal jelas-jelas tadi gue tuh kayak balik ke area sini, men. Tapi kenapa balik lagi ke sini ya? Udah dibikin keder sama Sumi. Andre, ya, Mbak. kamu dikuasai oleh sosok di sini sehingga kamu melakukan jauh seperti ini. Sesuatu yang diulang ini akan berulang terus berurutan kamu. Hati-hati kamu. Waspada dengan sosok yang akan mencoba menghalusinasi keadaan kamu di dalam. Iya, geng. Kalian pernah dengar gak kejadian kayak yang mendaki gunung kayak berulang balik-balik? Mungkin kayak gini ya, guys. Dan gua nggak tahu ini di pohon ini ada apa. Dan kalau dengar cerita, memang tragedinya dulu pernah berada di area pohon ini, teman-teman. Di area pohon ini, geng. Tepat di area pohon ini, di pertigaan ini, geng. Ini ada jalan ke kiri sama ke kanan, teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya halamul hadam ya udamru. Ya udamul jin. Ya udamul jasad jadi jalul goib. Sekali lagi buat sosok-sosok jin di tempat ini. Jikalau memang kalian bisa bikin orang tersesat di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir, wujud kalian semuanya, nampak kalian semuanya. Geng. Kayaknya gua belum kencing di sini, geng. Cocok ini buat gua apa? Pak Hendrik, hati-hati kamu. Ritual. Gua ritual sini aja ya. Waspada dengan aura kamu, sukma kamu kalau kamu kencing di sini. Sukma. Oke, Mbak. Aku tetap waspada, Mbak. Di sini sebenarnya kalau gua air mancur itu ada 2 versi, geng. Menurut orang-orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak dan emak-emak, jangan, Wak, pamali, Wak. Kalau menurut anak-anak, astagfirullah.
Kalau menurut anak-anak keren, wah keren. Nanti gue ngikutin siapa, geng? Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahalazim. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar, geng. Gila, geng. Nak serangan bom atom, geng. Allahu Akbar. Sleting, wah sleting can ngaburu aing di sletingan, bro. Udah, bro. Keburu kena serangan aing, bro. Mantap. Itu yang kalian mau kan? Hostnya tersiksa baru kalian bahagia. Minimal hatinya terbang gitu loh, geng. Minimal gipnya terbang gitu loh, geng. Biar hostnya pun walaupun tersiksa tetap bahagia gitu loh, geng. Kamu Niklai, thank you kamu Niklai. Bos muda, ayo dong yang diakang gerakin teman-teman. Kita lanjutkan cari sosok Sumi, geng. Bentar ya, gua atur napas dulu. Gua habis kena serangan api nih, Banaspati geblek ini, geng. Bentar ya. Yang penting tenar. Gua mah bukan yang penting tenar. Yang penting kita menghibur kayak gini dapat cuan. Tenar mah buat apa tenar kalau nggak dapat cuan, teman-teman. Mudah-mudahan dengan gua pontang-panting kayak gini kena serangan sana sini, kalian merasa bahagia dan kalian kirim apresiasi sama kita. Udah gitu aja, teman-teman, kalau kita mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita maju ya, geng. Kita maju ya, geng. Astagfirullahaladzim. Pohon ini kayaknya bisa dibilang pohon keramat, teman-teman. Udah ya. Pohon keramat Nyi Sumi. Karena ini rekor, geng. Raja horor bolak-balik di sini 3 kali. Atau rekor gua, geng. Selama gua eksplor, gua belum pernah sampai kayak bolak-balik kayak gini, geng. Dan disinilah gua bisa merasakan kebenaran daripada para pendaki-pendaki yang sering bercerita. Katanya mereka kayak bolak-balik di tempat itu aja. Dan sekarang gua rasain, teman-teman. 3 kali putaran gua kayak di sini, geng. Astagfirullahaladzim. Oke, kita coba langsung ke area sini, teman-teman ya. Kita coba ke area sini, teman-teman. Siapa itu? Kayak nenek-nenek, men. Kayak nenek-nenek, men. Itu kayak nenek-nenek ya? Apakah itu nenek Sumi? Sebenarnya Sumi itu nenek-nenek apa mbak-mbak sih? Ini gua masih bingung sampai sekarang. Sosok Suminya itu nenek-nenek apa mbak-mbak, geng? Diputar giling, bener bang. Bener bang. Katanya kalau orang-orang tersesat muter-muter kayak gitu, terus mereka masuk ke kayak apa, bukan perkampungan, hajatan goib, mereka bisa nggak pulang, geng. Kayak tuker guling katanya. Dan ini gue takutnya di depan, entah itu nenek-nenek atau Sumi atau apa, ya, mengarahkan gue ke arah hajatan goib, men. Kalau di depan hajatan goib, aku minta maaf, teman-teman, kalau aku banyak salah sama kalian ya, geng. Oke. Aku minta maaf dulu sama kalian, geng, karena di sini tidak ada waktunya gue buat mundur, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang nyinden, geng, serius. Itu kayak ada yang ngeluarin sebuah nada. Dan dari tadi tuh kayak ngikutin terus, teman-teman. Walaupun badan gue kayak lemes,
Tapi buat kalian tidak ada yang lemes teman-teman. Gua harus fight terus geng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Siasat sifat singkul kalian. Itu kayak nenek-nenek geng. Apapun wujud kalian, nyai suki. Tapi kayak sepotong-sepotong geng. Bentar-bentar, ini apa sangkut pautnya ya guys? Guys, ini dari tadi nenek berubah jadi kayak perempuan guys. Rubah coy, beneran coy. Tadi kayak nenek-nenek, tapi berubah kayak jadi perempuan geng. Bukan nenek-nenek maksudnya. Kok bisa berubah ya? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Cuman ini yang gua bingung, sosok suminya itu nenek-nenek apa mbak-mbak itu aja guys? Apakah dua-duanya ya? Jelas banget di telingaku guys. Ini telingaku mendengar kayak ada suara hajatan. Aku ikutin ya guys. Suaranya kayak dari depan sana men. Wain sadar Wain. Wain, apa yang kamu dengar ini? Aku dengar suara hajatan. Kayak makin kencang suaranya guys. Kalian denger gak? Atau gua doang yang denger ini guys? Ini suaranya makin kencang teman-teman. Kalian denger gak guys? Bener ini suaranya kencang banget. Kayak berada di area sini men. Dia kayak masuk area sini ya guys. Di suara dia kayak mengarahkan ke arah suara. Kayak ada suara gamelan datang ke sini geng. Kenceng banget teman-teman. Allah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tadi gue kayaknya gak fokus teman-teman. Telingaku kayak dihantuin sesuatu yang aneh geng. Telingaku kayak dihantuin sesuatu yang aneh geng. Kalian gak denger geng, tapi gue jelas banget teman. Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kamu mikir apa ini? Kamu mikirin apa ini? Nggak tahu di telingaku ini ada suara hajatan ya. Kok tempat Mbak Sumi jadi kayak gini ya? Aneh sih geng ini geng. Ntar gue istighfar dulu sebentar aja. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnihi a'lamu baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh man dalladhi yasfa'u indahu bi'idnihi a'lamu baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di telingaku jelas banget, geng, ngikutin dari tadi. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalian gak denger kah, guys? Banyak yang mendekat ke aku, teman-teman. Suaranya kayak makin banyak ya. Stuck. Itu kayak ada yang aneh, Wak. Hati-hati, Wak. Kang, itu di depan besar banget, Kang, hitam. Besar banget di depan, hitam, ya Allah. Suara hajat itu bukan pasar, tapi kayak minta tumbal, Wak. Masa minta tumbal, Kang? Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullah, masa gue jadi tumbal sih? Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi gue pernah dengar, geng, bener. Pernah dengar kalau kita masuk Jangan tersulut ke area udah. hajatnya kita nggak bisa pulang, geng. Bener gak ini? Jagain ya. Yang kuat ini mengganggu frekuensi HP ini tadi. Allah Akbar. Suara siapa itu? Suara siapa? Suara siapa? Siapa kau? Muncul aja kau, setan! Muncul aja kau, setan! Keluar kau! Ini gak kedengeran lah suara teriakan gua lo, serius lo. Gua di mana ini? Masa gak kedengeran diteriak aku, Kang? Coba agak kenceng. Woi, setan! Di mana kau? Fokus. Di mana kau? Muncul aja kau! Jangan cuma suara doang, muncul! 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 Bukan masalah hati, kayak gini gua teriak pun saya ngedeket gak kedengeran. Ikut Yona. Ikut kemana? Ikut ke alam nenek. Terusnya ikutin jalan itu, nah. Allah Akbar.
Astagfirullah. Hei, wah. Jangan diikutin. Kemana? Ini kemana? Ini kemana? Ini jalur mana ini? Ini jalur mana, geng? Masa gua... Allah wala quwata illa billah. Itu siapa yang ngomong? Kenapa kau tak berwujud, setan? Siapa yang ngomong? Ayo Cok, ikut. Siapa yang ngomong ini? Gak ada wujudnya, geng. Cuma suaranya doang. Ikutin jalan itu, nak. Jangan diikutin. Itu suka tua, jangan diikutin. Nggak diikutin. Ke depan. Ikut terus, nak. Oh, ada yang indah banget, nak. Ini yang ngomong siapa sih? Geng, gue disuruh maju ke depan. Cuman ini gak ngomongnya, gue gak ada, geng. Ini telinga gue, atau kalian dengar gak sih, geng? Atau kayak suara gamelan kalian gak denger, hanya aku aja yang denger ini, guys. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ada yang paling kamu cari, nak. Ikutin, nak. Apa gua aja yang dengar suara itu, geng? Kalian dengar gak, geng? Dia kayak nyuruh gua terus maju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya hilang. Suaranya hilang, guys. Kenapa gua disuruh maju ke tempat ini, geng? Kenapa gua disuruh maju ke tempat ini, geng? Suaranya hilang, teman-teman. Ketika gua masuk di area sini, suaranya hilang, guys. Dan ini kayak daerah muara, Mbah Kang. Ini gua deket muara, Mbah. Astagfirullah. Astagfirullah. Suara gamelannya ada lagi. Suara gamelannya ada lagi. Dan ini kenapa gua ada di area muara, guys? Gua yakin itu di dalam sana itu air. Air muara, men. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selawat. Bentar, geng. Gua kayak harusnya berselawat dulu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى Muhammad Rasulullah Astagfirullahaladzim 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 Wala quwwata illa Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jernih, otakku jernih dulu, geng. Ini nggak mungkin kesini, geng. Ini nggak ada jalan, weh. Ini nggak ada jalan, weh. Oh, coba hantam aja jalan kemanapun ya, teman-teman. Gak tahu ini kemana, geng. Sumpah, geng, gak tahu ini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah, astagfirullah, Allah Akbar, Allah. Di sini ada pohon. Di sini ada pohon besar. Di bawahnya bolong. Di bawahnya bolong. Di sini ada pohon besar. Di bawahnya bolong. Ada pohon besar. Di bawahnya bolong.
Gue kayak ngulang lagi ya. Gue kayak ngulang lagi ke tempat ini. Ntar geng, pusing palaku geng. Pusing palaku guys, kok bisa ke sini lagi? Gue cuman pernah dengar guys, kalau kita tersesat di gunung, terus muter-muter, kayak kembali lagi ke jalan sama, itu kita lagi disesatkan guys. Dan ketika dalam perjalanan itu disesatkan, kalau kita melihat ya, ada hajatan, jangan masuk teman-teman. Kalau masuk bisa-bisa jadi tumbal guys. Allahu Akbar, gua nggak bakalan lihat apapun di sini. Gua mau jalan aja, nggak mau lihat apa-apa. Gua nggak mau lihat apa-apa, udah cukup jalan aja. Astagfirullahaladzim. Oke, gua maju teman-teman ya. Gua coba jalan, cari sambil arah jalan keluar ya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Pak. Mohon. 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 Lu tadi. Mohon. Mohon. Dia kayak kesini ya. Bener gak jalur ini? Nanti gua salah lagi, geng. Bener gak jalannya yang ini, guys? Bener gak yang ini? Itu ada suara motor. Si Mimin kah itu? Min, lu mau jemput gua, Min? Ke hutan. Yang kiri. Ada suara motor ini, pasti udah deket guys. Ada suara motor ini, gue yakin ini udah deket di area luar geng. Jangan sampai gue nggak bisa. Ini ada suara motor, masa iya motor goib anjir. Itu suara motor, kalian pastinya denger geng. Masa iya suara motor goib geng. Harusnya gue udah di deket ini. Benarkah ini suara motor ya? Gue takutnya kayak suara tadi. Ini bener suara motor ya geng. Yakin itu suara motor, bukan suara gamelan yang misterius. Kalian dengar suara motor? Bukan gua aja kan? Oke, gua maju ya. Tadi Bakliwon kayak ke arah sini teman-teman. Bakliwon kayak ke arah sini teman-teman. Kayak ada suara yang... Kalian denger gak? Kayak ada suara yang lagi
potong-potong bambu, men. Kayak ada suara yang lagi potong-potong bambu, men. Bukan jalan sini. Kok? Ini bener jalannya, guys. Jadi yang bener yang mana, yang ini apa yang ini jalannya, guys? Yang ini kan? Ini kan jalannya? Ini kan? Bawon. 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 Ya. Bawon. Kayak ada suara ngobrol, Bawon. Itu Bawon bukan? Itu Bakliwan bukan sih, guys? Itu di bawah pohon duduk. Siapa yang duduk? Bawon? 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 Gue ikutin jangan ya, geng. Antara dua, geng. Ini ikutin jangan gue ya. Jangan dikejar. Iya, Kang, ya, Kang. Jangan kejar ini, geng. Ada jalan, geng. Itu Bakliwan bukan ya. Tapi gue bener ini bisa keluar jalan pulang gue, geng. Tapi gue bener bisa keluar jalan pulang, geng. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Itu yang nyesatkan gua, Kageng. Itu yang nyesatkan gua, Kageng. Allah.
istighfar wae Kang. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Dia kayak nyuruh gua ke sini, geng. Dia kayak nyuruh gua terus maju ke arah sana. Dia kayak ngajak, teman-teman. Dia kayak ngajak, geng, di area sini, geng. Tunggu di situ sambil sholawat. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bentar, teman-teman. Gila, geng, energinya kayak langsung menyedot, teman-teman. Oke, gue coba ke depan ya, geng. Gue coba ke depan, teman-teman. Kayaknya dia nyuruh gue terus maju ke arah depan, guys. Sebentar ya. Supaya aku bisa cek di depan ya, guys. Tadi kayaknya dia mengajak gue, geng. Kalau gue tadi ikut, melambaikan gue ke sana, geng. Bisa jadi gue kayak dibawa, geng, ke atas. Gue nggak tahu kemana dia. Sadar gak, geng? Itu tinggi besar hitam, woy. Tinggi besar hitam itu, woy. Sadar gak kalian, woy? Allahu Akbar, la haula wala quwata. Itu di tengah jalan, men. Tinggi besar hitam banget, cok. Allahu Akbar. Cip. Ini mata gue jadi kayak ngeliat-liat, teman-teman. Walaupun gak ada, gue jadi kayak ngeliatin gitu, kayak diliatin gitu loh, geng. Tadi di sini, geng, beneran di sini, geng, kayak nyatu, geng. Kayak nyatu sama gelapnya ini. Itu kalau gue masuk bisa gede banget itu, weh. Aku maju ya, guys. Tadi itu kayak gini, ngampe sini. Sini, tepat di sini, guys. Tepat di area sini, dan untung gua nggak ikut. Kalau ikut mungkin gua kebawa ke atas atau kebawa gua kemana, teman-teman. Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Apa itu, ya Allah? Astagfirullahaladzim. 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 Mundur. Hah? Mundur. Mundur? Mundur. Kenapa? Biar aku aja. Udah. Hah? Kamu lemas. Kamu udah nggak kuat. Kenapa? Mundur. Kamu udah nggak kuat. Nggak apa-apa loh. Mundur. Mundur.
Bawan, kenapa aku harus mundur, woi?